Agamín san is gan dat begin scéal cluster goibh Haríthe go tubisteach agus go tragóideach gur Kyla Coachálaí rugby chuig go móin Anthony Foley I Boris agus Éireann Olivú de chluthe I gcuireann na Eorpa agus ar ggóbhrón lena chlán agus lena cháirde agus gan dat lena chuman agus díreach le rálah Yimmer Anthony leis an goman Lucas goil Yimmer sé le cuasaí amána dá chuman hain Soalin Killalúsin Smith O'Briens Yimmer sé faoi íslo siúd Yimmer sé faoi séideag leis a glár chuma agus cuiníimi dar an seo in inis tránóna. Agus solás sirí dá raibh Anthony Foley Cailleach mar dermid Boris Haríthe. Be mit an chéad lethe going de chluthe Canis Semána an chlár sin tréis árán na bhíon. Okay, so seo go bheith mar sin na secondí deireannach a ribh chluthe Canis Semána an chlár Pat Fleury Búirteoir le Hail. Agan atá sé Jackar fechan th Clonlara thugam gach seans tá Ballyea mai a rion lo an spántas is fear beidir a chuirsiad is Jackarina bliana ach tá sé Jackar fechan th Clonlara. Tóga sé tá spántas na bliana dóibh Carcalór John an bhaig Ballyhale an tá spántas sin watha an jobh. Well, sin is doch an rud mór na má chuireann Clonlara srían éigen a Tony Kelly tá imróí níos fearcha agus capan go méid an láileo. All right, céimí chunas a bheith chun réiteoir réig a reischuat sa bhrian. Se go daon tá réiteoir réig Rory McGann chéad rih mar réiteoir a Canis an chláir agus tá Oisín O'Brien dultamach go Lorna Park an súla chiimead más féile sé Tony Kelly sé Kelly atá séileh clitar agus mar imime se gluthe ag gaimsú scórna ónan le héadsead ónad is staid sempel an sa Parky cheóig an council tithe garid. An báideoir cur a féhrún sanach dianta go maithe geisiúd Gerard O'Connell amach ina grethár Nicky sus go dtín triúd ath Cathal Mehamach Harrison Devlina mátá sné tatsan san I gimmert enimnethe a lár slíoch beidir bhfuil sé a muthir glíhánach behes gin fé cheann tamlínach fear go gafar cinntasúil géir I chiimead tranhónan sa rách raibh buite ge clúin lár an ceann dearnach 8 míle hinach gan buite riamh ge Ballyea agus well treis tá Gerard O'Connell an slitar a chláán an bát a dearnach an san is léir go bhfuair sé buile a thuirt ag chéad fan géad istigh le sénig fear a bhí leis gimmert lehan nuair a bhúdar go dearnach mar a dúirt a 2000 agus a 8 ach ba gráthasnú cearta seo stágan in na fórn agus an de gurtha an cúil barde a ghatharú penny harlóig ach seo mar a bhí ge Piers Lillis a chur brú an son agus aharú tro oban agus beidir go bhéon taharú tro har éon radile a chroig na deacreachtaí rá ach níl sé céad fan géad ar a chún pór ach stochan a begin nuid san rahile déanamh an gúil barde is na an tainní bháin agus beidir go meach ómige an gortú san a chur dá
Marsin, Dálig Grahar, ní hen ferasír de muthe. Pesgelón Davel an bháisteach a túling de réistin sa farcí chiasóig Fighting so Gary Brennan na stoilm agus fear láidir ascalach ach rathóig dacrachtaí cinnte bhí déineach the sun. Want again Nicky O'Connell machanta gin ver Lord Park Cormac O'Donovanach dacrachtaí gesúd chom agus sung sa draum Snélevan Voltora an méidsin. Donald agus Cormac gimmer tróna bert a bhfuil siad a heistearm an sáil de bhadrií an bhaile gúnta an chláir pesceile scór na ciniúnacha a gáirte gluirí. Ceann san seotas Stachanson agus tá John Neal an bucha amach í níine le chúil ige Ballyea agus feidir fára OLoughlin fear a bhfuil leirh scór na feitiige do chlúid lárach John Conlon neartúsáitige siúd chun slíon am do hénig nach móbáta gain sinna dhiiscint an neartúsáitige an spásach rathú. Fair play to John Donlan, captain na fórnin seo agus cadidir seo mar canasíocht gála goin an nuair a fórsin deis cruic sin spáistó féin agus níl mór an tosathe gúnda an chlár ná éon chunta eile níos fearr na Conlon chun chance na mar sin a chríochnó. Se mar bheathúir a gunnar mis le petáise dultaisteach sa chúine agus tá Mícheál OLoughlin fáca mar láta saí a có agus hiagfáin méidsin treise thuspáintais sa chluthe lechanis nuair a ghaimse sé héna cúig ó nimir te gunne chreatlach. Mar dúirt an bháisteach a tiiteach tá fir a bhóra sa lelíne ag Ballyea se Niall Deasy léargus an bhar siúd Stachannaí Stanlanín an captaíon an sannach dínach plúch siúd agus an lechúlaí láird a ddíirige chláin agus an méidsin dianta ag Neil Ryan. Má thar se dóibh líne ach an trúr sa lelíne DC Brennan agus dúin fir a bhóra se héad san. Fir mór a leidir an sin agus féidir ag géirí deis cúil a chruthú. Níl a gá cúil feite chus a créamh go dtí seo bhráló é sin a athróin jobh beidir a bhríon. Be siad ar a míle díthil a ddíorthain. Mar sin buirteisteach agus ceann anna dheasta a míle chúlann san Gary Brennan a tarach san éir bris a feitin sa ag látasaí na fórn agus an ceann san ag Donlan trastagus feitisteigh a míle an chúil agus bhfuil plúcha mí glisnach níl ná é. Cinnehéir óada ag an dasaí dúirt sné cahal dúhan. Sin dúhan ceart go leor a cafaméid ardbal a thuirtas na chosantóiríonn sin tháinig bertacáis teach na bhulach ar tháinig sí timpeall leir go tapig ibar an éan sin Cormac O'Donovan agus an lechúlaí lár Neil Ryan agus níor thug siad orlach spáisdó. Nis dear O'Connell leis an bucamach. Scúbach go leor sa deacar a gá iscin céige an ré. Buirteisteach ag Conlon a ríisteach an ceann san beag díomár leis an íirecht san mar bhí na cosa tu go leisige. Bhí an dát agus ní tá sé an leidir san éir tá sé sin chespáinte ige thar na blianta agus cadidir sin mar gram uig agus an nóméid a bhí sin na láb ige thosaigh sé bhrí díra chun spáiste chruthúdó féin. Chuig an ceann san na fóríon. Ceann bra fadan san ag Kevin Sheehan ach scúpach an siúla Donald nó Cormac O'Donovan a ríis tá siad a díriú ar an mertaisteigh an réiteoir ará go raibh Mícheál OLoughlin a tarach nó a stracha chalíiseach is dig sné fear a chúine atá a féimiú lár bíl. Fear bhfuil cornanarta le hart scoil ríis. Tony Kelly agus Oisin O'Brien ciún go leor go dtí se chun Park OLoughlin thuáta go deasacha Stanlanín an captaíon agus an dathúpla ó thuairt again son. Mach leis an lán chulaí Jack Brown an son. Seobar Paul Flanagan buirte chun cín ag siúd isteach sa chúine tóca ríisiantá ag Owen Donlan. Fód go maith ach deacrachtaí gin san agus Donald O'Donovan bhaanta chofad le Galvin chiad réic gin ar Galvin chomá dar a chón in a techt stitar a buchtint ar na chéine có bris a feit ag Flanagan Bader hónan agus buile cruig buirt ar siúdan san ag Joe Nealon. Má tá sésta fiúil agus sin anna bheartaíocht ar fad machchaí Galvin ach níl san crín acho a beag seans eile leite ortha. Se an dát a go bhfuil Clonlara ag immert beagán in níos fearr go fáil tá si tre socrú síos níos tapúla beidir namra tá Ballyea a fós níl a cúlíonn a bháin scoráilte go. Nis sointeach Pearsley is dulta siar chun an pocamach a bhuachtant tá cuichtantá ag Óigróide O'Connell ag go bháinistigh agus dírig an láb an ucht ar a gáiltear na cosantóiríonn sannach is beag seans bhí ag Pat O'Connell in áiríre dar a chónan. Stunning go bhfuair sé gléach ó John Conlon beidir tá fiorda
Hanlon and Derek Bruinson a chur Ryan Carrick. Síl mhór Lína Lán chúl Ballyea Kintinsa. Trasta chofad le dúhan. Dul isteach láidrin sanach go isteach sa drama ge Cormac O'Donovan siúd. Ní bhéon gá leis an galí sin a chur bit, ní bhéon dan séar a chur bit hána chaní Cormac isteach go leidir. Agus deis is beidir ag Tony Kelly chun scóra áil ná níl sé éasca réine sin an calíir a rinne Cormac O'Donovan second ó hin. Ach mar dúras cena féin níl sé éasca réine fuchan na séra ó thógáil i gluthe ceanni siar bit ach ní lean rud éasca fuaithe nuair chur bit. Mitchin fad ráite is sé príomh nescrí na fórne 8 buint is tríocha cúcín díog ó fuchan na séra agus tuisce bheith Lárna Park i bheith sé héin muoíach go asá agus a chúisige. Bhí an ceann sin fíorthabartach an céad ceann a thug an túil láir bit tá sé fíorthabartach agus bhfuil sé an ceann sin go hana leidir agus go hana buoíach agus cólín úntaach an céad ceann an sinneomh do Ballyea. Sé sprechel iadrum bhaistí titim láthir na thuair sean na began nuid san scór na inniuhagain. Be go chéin ceann tácht agus sin annach go bháil fadige Paul Flanagan. Búilte chun cín a ríiste agus tá fuileach spáiste sunnaistigh más féidir de tosa an taction a dhéanamh. Pat Joe Connolly ón Mailedúh i ggéirí i sean fersa chiad bhíonige le Ballyea an ceann ábhar fada rás an sa hail. Búilte mátá bhfuilige Neil Ryan an son agus an chadaí scéalte pés céal Stanley Nína bhí a dhéchan leis a stólim. Gandát bíon tácht a gánaí buint le lechúla lár ma a bheith go na cumáin. An ó bhí sé leidir chuig sé siar a go leir agus leannig sé an talamh agus na réchan túin sin ní leon calís roitha leir a chur bit ach Beidir go dhéanaan cumáin teanga bháil se gábhar. Beidir é. Ní raibh mór an ann ar ach buile séan sa do Clonlara. Nicky O'Connell mar sin duile den drama bhíann a gábhíle agus a hocht agus ceann anna áidir fad na fearmhór stig na cumáin á luascach an táiste cóla gur Frabson go deastóibh. Búirteach Gary Brennan na techt. Beir an ódíiste brise á scileanna as fad an sa léirithe ge dúin. Mátá gach peor chomáiles don O'Donovan stíl sa ahananta agus tá O'Donovan i gimmert mar lán cholaí is stóliam. Cinnte sa lína lán chúil pés céala an áidir ríist de Conlon. Ní mór ná go raibh aige a ríist. Lapad a chuid Ballyea mátá a bhfuil an slitar ann agus faoisimh agus fórint ón Maltóirin son ige gróide O'Connell. Sé rinne go rud O'Connell go han maihan sin an rud is mó beidir atá neagne chosantóirí Ballyea ná gan ligant do John Conlon brethir an slitar in a live agus deirí gló an bóta son Jack Brown atá gan an Ballyea. Is búilte saola isteach sa chúine hála agus tóca ar ausar fadan sa ige nail DC stóliam i dul isteach a drón chúil agus Dhíime sé go talamh agus tá adóg séite an réitóir tá pucks ar browntaige éireach. DC gimmer go maithim líon a bríon hartar seach gólín is fihin mar sin scóráilteige deirí leis brethir gan stróir bith agus a réig an arda agus le fechar sin ní leon dáta go raibh chalí seán. Agus beg ní bheith an deacrach beg Tony Kelly an ceann seo a chur thar an drasna an ceatham. I bhd níos cóngarí don chúil a rénos agus I bhd níos éascan an céad ceann a chur nó méad ó hin. Se tá sé sa múltá gaiidí leo fuileach spáis á ágan de stig gen mert sa lína lán tosig. Nínas tagart hena gúil Piers Lillis a fánaíocht amach fé an barc. Agus tá na daoine stig tréis Commas áirithe léirú go féile istetar féin an bhuachtant. Mar sin cóchaptaíonn an chláir Tony Kelly ní hen eile sé sin. Tá siad gafa chun tosaigh. Agad ág bhfuil mas rudige na rion le tosathe Ballyea deacrachtaí mar sin a chruthúd a chosantóirí Clonlarach be Tony Ableton a builí séire sin a chur thar an drasna ar féin le. Ceann Lárna Park agus ceann na gafa ge Conlon. Galvin a riclí hánach leis isteach mar raibh achar. Búirt a siar a geisiúd. Cormac O'Donovan agus tá buile feachtas sa fus aige agus cúpla clúin a nuas ar an muile sin.
Joe Neal in the chuigistach and Tarnaboutach. Fighting Sinish to get James Hastings. Another of Conlon Asula Shin, look out there house again, Niall DC. Conlon Arish, Martagus, Boylon Gutitach son Garrett. Rechin Dienta Token Gashian. As we don't have a few ligand the son Titimagus and Schlitter Hall in Nahuir. Kelly Exashin O'Brien, a Bint Masala Hassan. A reached Cora Dumra Scarlish, taken right out Roggabe, Donald Donovan. He's the end of coalitions on Air Danlin. Shagan out, Rinnan Red Horgum, be Tony Kelly Thresh and Slitter Court Traston Park and son. August be Danlin a chuck the Mac a topic. August in on of OLoughlin, Shin no meadow hin. Niall DC. Or Conlon, Shag, Takoma, Anna Yan Sherrick or Conlon in Yubkaim Shira. Teg will Shallow Galorsa Cliffe. I can reach Tony Kelly at Chuck Towel Con and Council Hogan. Ach nach Maula has je tacht pat. Aber ta lead for second shade of an adog because never will plan a better range am a velt because he can't tune up. Yeah, Tan Greg Dol Trust in the park and he doyle and go will she evolve in Hound and da Iran. Ach Tashi de Giri Soccer Shocks in him. Pat Anne-Marie McGann, Jafur Leshenreto Rory, Hiedu Rivik Canish Hunte Sachlagre, Ban Mar Voyer Cool. Agus Hiedu again at Jahar Rory, the Retor, their Chloe Canish Martian, Lama Agus Laundach Gdain Dun Glown, Idrin Darling, Tony Kelly, Shortestach, good Craner East again. Shashin and 3 account, well, Crohixe and Deshin or Kirschen, Schlitter Chasna Park, Hige, Owen Danlin. Rinne Khalisha Danlin agus sin an trio cholín. Gan ein score ag Ballyea on Imert go fóil. Gan ein score ach tá pointi á Glarú ar a Hunson. Tócan agus tócan maige Geróid O'Connell tá fersa har a bheith bridúils na neomtí luha. Búid chun tosagan sa Gael Pat O'Connelly an Círiach an bhertaí anam é sin dianta agus tá bearna buinteach. Fan na cosagan versa wachil gan ein as balúiseach. Ní a bhein Shri and Irida at a near their dead here, Akshin Rowa, the Hula Lara. Hosig Shag Rib Yagan in his wheel and Shin agus Dexter Haragol in her fag second kino nak better in 8-0 Erin Wille. Ach Khoshawan or Khoshela Tasha in her foreign. Tana le Lahaman so Sahidla, Clare Vegan score, Star Honan. Cuan galore, she Conlon atá a crothú goma on Buckamach Sanair. Carl O'Connell is a egg na hasha luit in air going past. Shagad out the land out a go will Ballyea Thurles Quidvadas na Brick for OLoughlin a Cuanu go show Shachas John Conlon atá if I can go Comasuk agus go down chair and Tomer Fad. Innovation in Puxlas a bar agus Dara Honan Gromer a troch there. But the Stachage agus Begani Beg Yesh and son agus for real. Bullshega ma heb Gandaus agus Bullshare and Tev Carteg or have Nagui Hede Acha Bishop Begani Rollide or better agus near Haring a Gash Jacket. Countele him her for real tricky in the relayed and Shin better Nisbo Ega Clonlara go the shop. Count Lorna Park Kelly Tachtastach Washin O'Brien. Gach Puk Hokikrach Leshagas Gadain Fain, Con Schletterar the Heleshagas, Tony Kelly, a Crochas and son of Shililish, Gaulish a Deerfa. Agus Moss Felish Versa, Jabian of Erin Versa, San Hona. That big junker on a Vorga or Horan Clee, and he land out fishing, Agus he land out to Gwilashin O'Brien, Anna Happy, Gagashin and Faga, which go will Rownori, Clonlara, Thresha, Corishach, Consula, Hamad, Tony Kelly. Marshin, Nicky O'Connell. We could crab the hair and fe Dennis hello Shacht Mlinahin, Tusen Glover and Aridas and East Group of Sundan Glorach Tasson Cutter, Cragus her for Relica. Ish and Raytoid a Glechan Owl, Ergunia, the Hula, Valley Abe, Brian Carrick. And is Cosul Nachmon, Sasta Tashele. Rodeg and Erinishan or Vian Foxair sin attack to Shach. Ní bheith sanna curtíine sé ar a chuúine pe nuair ná fáil nach ráha bhí nach carta beidir difríocht níos a bhóach leanna sé gur chuige déirhin
Tuckamach Marshin Tokagus. Nakayanus fighting so of will. James Hastings a Cork and Sonach. Schlitter Foster Dalov Shachun Carl O'Connell. Oisin O'Brien agus a shit chun Schlitter and Son again Niall Disiach over O'Harav. They get fair Ballyea and Son. Hannig sé Shackalager gan out. Dúlan Gúline ach Dúlan Gúline an Leider and Son. Agus mí glistenach de réir an rétóir rénos. De sé le Clonlara chun únsaíile a cheolann sa. Nis Council builte trasna na parke sa chúne in a bhfuil Conlon na féimi úr ríist. Ín sé teanga bháil leis ach tá Bishop to get Park OLoughlin nach a ríist in mucha coola henson Stanley Sheeran Sugus Glant to get Paul Flanagan. Nis Gary Brennan agus bound cur a féin son agus duna chus na coola hitit agus deis fós ag Brennan. Mátá an Council fighting so ag Killian Fennessy. Bhí Gary ag obair go dtíon an son bhí Bert Cosantóir a timpeléir agus bhí sé géirí a chuid féin a dhéanamh agus de réir a chéile chuir sé láb amach go Leider agus ag sin leis an rétóir go Calís bhí an. Damien Power Bannisteoir Chluin Lawrenson sa chúla sa fictúr sin anna hásta leis an Gustinton Trussan. Scúpach an siúlaige Nicky O'Connell agus tá an Council seolta go hálan ar fad. Harris should was known again, agus bhad amach. Sean Council I bhad níos crínin an ceanna bhúil sé cénach raibh mór ann leis an ceann eile a bhúil sé cúpla nóméad ó hinach chuirid a chud beagání níos crinne an bóta sa agus sé sin an darna cholín a chlár na scóir a Clonlara. Sean chuma gur chóirigh an ghaile sin san neidir sé túirt fé faointe ná ríre. Gary Brennan ar a dalamh agus gortú áirithe buinta ach smachtathe go háling ar fad an son. Jack Brown, Nish Agagashud, Pat O'Connelly, a Lorug, and Bishop fight to bed and so DC are dead here. Nakula Higgis, Welshin Batoon, Gary Brennan, Lord and they get Sunnistig. Fight and so Pat O'Connelly, Buttermachans and a block all to Tasha Cruig, Farrow and Sunnistig, doing a Wochel, Kenar of Queen's Barshige, and Sprakaim Shah. Yeah, I don't rinne doon Gahanba. Rinne na tusa goléir go ba chuirsid goléir leis an íireach sin gachaí le ghuiine chábhí cethar nó cúigar ar a leid páirteach sa glúiseach sin agus rinne gachaí i le ghuiine a chuid féin agus críochnú sin le cúlín maithin sin ó cathal dúhan. Chiad cheann ón imirteá ach tá ráfeinte de bhreiseá ar Chluin Lára gan dóta chail an Clare Canis a bhlinse McCarn agus tócansa agus glantach an túúla Gróide O'Connell. Brennan, a fáníocht, Sarsfield, Trastan Lína lech hasig sin. Glanta Killian Fennessy. Agus an réitóir a ríist agus Calís Batige John Conlon istigin son. Sé Spána sé chécho dain séireachas atá Conlon agus go bhfuil Cosantóirí Ballyea cumad súla anna géir rógéir beidir agus deis éasca golóir an isbeidir ag Tats O'Connell chun cúlín na scóráilinn sa do Clonlara. Mar a dúirtar bríon níl mór an feice goin de go fáil. Damien Power and Son and Bannisteoir grísa na nimiróirí. Chiad bliana aige mar Bannisteoir. Fear bhír fanníil an chláir sna hochtarí déanach a dúrach le meach a féchan de a sé bhadró óg de Sonach Pesgala Carl O'Connell. Harris should trust on. Sin an céad ceann ó Cathal O'Connell in jobh fear anna chrín, anna hapig, anna scilúil, mas rud ag dagan daoine a súla Tats agus leidelis mar isteach sa nimmert. Beg rudí ag dul I bhd níos fearr go Clonlara ach níor hála sé sin go fáil. Se mar sin aon faointe bháin na scarúint na bhórne. Níl Ryan and Son agus ganas ag Carl in Stetter. Búilteach sa chúna agus tá an fersa anna bhrósach Pat O'Connelly caiimé rá. Sin éon sanna mar a dúirt an maile dumh I géirí agus fu sé cúla gunne éire ógan sa tá héna ceair san am lán feite sa chréibh go dtí seo aige. Chaileidir an chléis sin na gunne éire ógan chiad bhóta críomh im léana. Tony Kelly garisteach aige Trastan Chúil. Gary Brennan mar sprucach fight to get Colin Galvin agus nach ciúna tá Galvin tróna. Fear bhí na lár an éana go gcónaí. Fight to get O'Donovan. Déantar aus ar fad aige pártí dá chuid a bhainteach agus inis. Tá spás
Istig again Micheál OLoughlin nach Jack Brown and son. Tara Chonan, Nietach Shedal team player Varach the Christian, come on. Rimmishamach, Augustan Telef Butcher Hernash, and so get Clonlara, Machadot Carlo Cannell, Quish came Das Lati, Wilson Fadagalore, Ta, Achnil Jackring Galore. Go Chancellor Corhamu, Ega Clonlara, Tashi the Crohuna Deshina Cart Galore Rin, Akudisha Arenos, Nilshi the Cor, Nishi the Corn Deshina Haran Drasnan. Cooking for Ilika. Cooking for real, Gana Kaunawan, no Gak Kaunawanek, Ballyea Godisha. Ach, Spanish will Marador, Nilshi the Crohuna Deshina. Mission and Pokamach Toka, I guess. Lina La Hosik Shaw, again Ballyea. Nach Shachas Gary Brennabach and the Ritsanahine, Ena Tossig, Gedain Fain, Ballyea, Tasha the Dian of Goma. Killian Fennessy came out to Stigige. Nishin Count Lubernach Count Or to get Patrick O'Connelly. Achan Raitor sauce the Ligand Le Coursi. Second out near head Shane, a dog, no, and Rod Hannick Shaka Lider. Ooh, Washington Todd and Sunlish. He then out to Kirk. Close line cars to be on and son. Stacker Hishkin couldn't soak in the Costalacious image, nach Pescalation, they had Thurles. Bishop fight to get Tony Kelly, because Oshino Brianish, a direct Kimad Leshich, Shinjab, Hepper Morandina Yenov, which Daglarsley Stanley, nach and Captain, Lagalore Mariacht, because Kinte Chance Mascor all and son, Lick Harris again. Shabby Deshaka Carcalor, Neil Wheeler, Clonlara, Lanach the Raidlish in Immercatapi. Machan other Fadagus, Nimornagar of Galvanistig. And Adachan Keen, Colin Galvin and Boutason, the Machri Dara Honan, and a fast get John Conlon, executive Honan, Achan Lagastop, Bullidian, fight to Lesh against Son. Nishan Raitor, the Deering and Goyachanau, Nether Bay, Joey Neil and Bader, and Fargame for a kind Lesh Storm Gurbay. Lansha Lesh Shaka, that's why Shaka Heschel, Honan, Shaka Heschel, Agus for Honan Billa. A Hossenson Harther a routine no. The end out that will come a time there. A Carter Brianish of Runner and son John Nealon. I can out Honan ho hard, Gavichanche, drama tool nor winter na Kosago tat Hamel Fadle Dulcis again. Ach Niaganson Nagar Gortuche Kinte. Achastoche Gurfew on Bulle Hogan Maha Paint to Clara Hegot. Agus Killian Shek, Will Naforna, Cortamansa, Kugnum at Gillian and Marshall Ledol, Got Le Hamagus, Abicanagar nach Griech Noig, Tarahonen and Hiad Lashach Hardigus, Tasha Kruig. Shafar Anna Order, Father Shadarahonen. Agus Ackley, Agus Galore Freshen, Agus Skilul, Agus Niland out to go, which again, Martin Way, St. Selina, La Hosiganson, Tashidagiri, a record. Fuina fucking amach. Shata Park OLoughlin catch Tach Marlan Tosina Chicago's Tom Micheál OLoughlin, Bucker Hamach, Salalina. Shin Roffin to Sikhelinish, a get Clonlara, Colin Galvin, Sohinjach with Galvin, Begani Nisavos and Nimmert, Egwin Council and Boyd to Lacht, the Gegas fight to get Gerard O'Connell, Stachan Saw, Tossi Varnishtig, Schnee Owen Danlin, Berta Yechant Leshach, Danlin, Wochel, a den of Magalore and Sonistig Dooner, Derry Hirach. Donald Donovan say Anna Chruiganson a fucking Trussa short the Stachajo John Connon again shoot. The Park OLoughlin the fair of the British Anna Eden and Slitter of Lanagay Grody O'Connell, Gary Brennan and Trussa, Tite Garrett, Agus Gan Brew the lead, Jerry O'Connell and Cool Boy and Son. Machan Suggs fight to get the Grahar Cahill. Diver Haney, Agus is more Attera, Carlo Connor have one, Gary Moore, Brennan at the Valley. Knagana come on and Sonistigach, Ballyea is Shellivet Clitter. Fight to get Brennan a reach, the well time and Slitter, Fenaga, Hush, Pescale. Cut the Sheernsa, a Machansa, Paul McNamara-ish. But the Keen Gecher reached on Cossator, the Cush Kinte, Grody O'Connell. Agus more on Aiden and Shelliv Yishkin to get shoot, Kegwin and Council, and I go fall Begarach, Shamachar Ishte,
Bwyd y Clihana chofada yn syle Brian Carrig. Bwyd ych yn cyn i gesiwd ac gan ein slachter. Cormac O'Donovan y Taracach ffaitige ifryn e. Faile e snel yn un. Bwyd ystach yn toig e Lillis fan y pelech y reist. Lag y lor mae'r eirach agos tryd chaffor a pat na fydd yn cael o'n anord. Níl anord, písa eistach immer heg y lor y fi awn yn son. Níl af tos na der y leis agos níl af ein chwme yn sgel gyrif ein des sgorala a chwn crwhw ag ein ciawnd yn da hef. Sy chwch o hegydisio ag e Ballyea ta do noch y tri eimse hegota och yn dychwyl gael tygo at gylor. Ach le gyroedio Conlinson hier ta anach yn gwntwrt OLoughlin a gesiwd chedach le fi ge Clonlara cwig y siascht eimse hego cwig yn dychwyl leis gael tygo sodach ffaith ag oholyn ge DC agos nes sin calis ceg yn medig yn erfa gyrleim siastach awn. Biranin, gan Biranin. Carta do, fe vega ons felle brin bedder ed nor hagen to fara mak mar sin agos. Wel ta yn da live yn o'i effenus i'n son. Nel daw frin egen rea torak ar kalish fi iawn ar enos. Agos yn kalishin dientyn sin ege Cillian Fennis i'n son. Ach ta nilen daw. Ta gwyl disi go leider agos gwyl sedain sierach mar ddwrys gan y ffen. Anach wyd sgoral na ffait ege godisio. Noed i gwynna Iacwyl yn son. Sa'ch le lachanys. Agos ta lwys age. Fi son sgrifa. Sna mewn y gaf na siachtana. Goref lwys ag yn fersen agos Cynti gwyl banistiach yn chlár beidir leis a cahaf lehúl ar a versa sa chluithe le canna seo. Ach deisige Tony Kelly an cearú scór ag hénig a chlárú. Níl an tinnach ar cinnige ar a gluthe agus a bhíon de gná cinnti leis a gúnta. Ach beidir go cheart chud an gradúnta húrta ó sin ó Brian a sa méidsin ach tá Ballyea an tosa go ríist. Sin an cearú ceann ag an céna. Tá sé fíor habach go háirthe glifa cosúla seo nuair nach míon mór an scórna ónta muid dridim le hama gan na cholína idir na fórna chuigan ag a cethir agus ceir cholín mar ecin sibh feitin sin ag Tony Kelly ó bhuilí séir. Sin bháisteach a bheile a ríist an sáring ach prishahaite ge Carl O'Connell búte machchan sa James Hastings búte ó hebh na láimh a clé ge James agus tá san díad a chlastig don gúile agus fágann sé gobar rob a ríis sin. Gan oes rinne Clonlara gohan ma agus chatbana sé cecha cruach is atá ledóg tapig an sin cosúle Tatso Hanlanson. Deach sé machchan sin agus ug sé paslába áil in a machchan sin chuige James Hastings agus Derrick James an cholína scoráil. Sé cháineom am cútih gortathe fógar an sa. Tony Kelly dolisteach cruig an son agus tá puile feitige Piers Lillis agus cada léh an bholtóir ar sin a sin ó Brian an ní sé a bhí gceist agus bheith sé a heiste a versa ná seaan sé siar agus tá jab agus cinenne le déanamh geróirí McGann agus tá sé a tógant beganín beg ammansa. Tá an dáfií sin ag tarint buile an son agus tháinig fear Ballyea díreach isteach ag an ó mí ceart is féidir rá agus fuair buile anna chrúar fadidir fad. Agus déach an ceann an dá cháart a bheith iscin tugann ceann bíisethe mar a thláinse ach tá Piers Lillis gortathe agus beidh deisigan féchant ar an muile sin a rís sné Lillis. Sinna díreach chanig sé strachan sin agus níl dá a go raibh ó Brian ag díú ar an slitter. Ach a féidir bheith tairn chohíisiil san para brodáine sé bheith tairn san éir. Ní dáilm go raibh mór an ní dáilm go raibh éon rud malíise chun. Mainach gur bhfuil ceanta go dúg ar níoróideach. Tá si de ceartta go tairnt ar an slitter bhíon slitter ón bhí sé tairnt ar an slitter agus tháinig fear Ballyea seach ag an óm ní ceart ceapan féin bhí sé míor túnach agus má an rud go bhfuil sé ceart go leir. Séir líad tá sé ina heasa bhríist agus tá deisige Ballyea agus ige Tony Kelly cíimeát íseal a ríist gceach tá san mithir chlé dar leis an mair cúlaiste gan rí McGann. Sin seans cailteige. Sé seans gan dáteach de gná bhí mid a súla Tony a chur na ceann ar an drasná nach hepper an bóta sin. Tá ceiricín feitiige as cúig bhuilí séir a go dtí seo. Nis trecha second fáca, nó go séad Fernand Lehama, tóca go deasige Paul Flanagan, ach Colm Galvin, takeisteach a siúd agus a sin O'Brien, seansaige
Galvin agus Pernian cool the Clonlara Colin Galvin agus the Ben Vlockall a chroige sin ar fad. Ja, dan an Vlockall in a bishop an slitter an sin ag Paul Flanagan agus Derry Glow Vlockall sias agus Courtney Lane nís fear ná Colin Galvin condition mar sin a chríoch nó keg an yarn an cool beire a seachtaí hilach níor a seabate chamadamachas an Leontán. Agus is bugdan is fear ná a chuma a glúiseacht an cín in Nganis de chus an tóirí a gameshoe spáis agus dhéana sin Brian leis an bhagus an pasachar chuige láthirach agus bheitfar well Ian Galvin ar an taobhlína a bheith ag immert ach gur gortig sé glúin go donna rinne bliana drathir le Colemanson. Carta gut an cruise yet agus gan an action fish game líana gach Colin Galvin bhí sé ciúin cinnte sa chiad feheneomatach tá a rion fácaige ar chúrsaí inis cinnte agus an réitor treis an adóg dhéidir go héad a bhíidir gobar gob an chud is mód an giad leis sin an chiad tantar chúl cruthe agus tóca ige Colin Galvin agus tá chéadicín na faointí ige Tony Kelly a chéidir fad ó focan na saoire ó sin Brian Hugh san chaparrá si Clonlara hachantas a ggéanna cúig go san náid cúig ge Ballyea mór an na play in ag na bógraí. So, Kimi chuna sa bheith, Clonlara leis an scór dénach sin an cúla Colin Galvin, sin na scar na fórna, éna cúig, le náda cúig, filmí den is a bhríon tires agus ar Pat Fleury. Gur mágad a bhí híl, agus sníad an Clare Lord Park, agus chinse van sun go bhfuil James Hastings dultamach an sun do chafda seach an clitter pescile arú bháin dianta ge Ballyea ag Lehammer sa bhéidir go libh seachtíog Martin O'Leary tucaisteach in áit Joe Nealon níos tá O'Leary meisteach sna tosathe co. Agus Neil sé gimmert mar choúlaíocht tá caithil dúin mé siar sa líne lechúlaach pesca leis a chun Tony Kelly agus bardú ceart meanna sin dóibh le héad a scór chuníad ag grís a chun gníomh. Gur cad sin mar cholín sin ó Tony Kelly bhí mu daoine ráthart an seo ag Lehammer go raibh sé ciúin golóir sa céad le agus go méid muintear Ballyea agsúile i bhaid níos mó uig a cad sin mar thós a taise tar éis déana leis an darna le. Níor a bhéon rud éas go faoin deis scorála sin ar chur a bheith bhríon ach d'éirigh leis an bhó chur thráhain ag an óm céanna ard scór. Se agus mór a sportig sunniad ní an ag faicne tarú Martin O'Leary in áit. Joe Nealon nach Ballyea inis a siad a ggéirigh seo bhuachtain den géad úr riamh gandát cuman na bunaíoch éidir tucha cear ach se chuin loich Clonlara John Conlon bhfuil freigra láthach a gasisiúd ar feinte Tony Kelly manamach go bhfuil. Tá gandát cad sin mar cholín ó John Conlon fuair sé chéad scór sa cliffe agus sin an darna scór a fuair Conlon cholín áil in eile sin de Clonlara. Se rá feinte den scóhan ar baiste sa chéad neomat den tarna le agus tá flip fight again Niall DC an son agus a láimh is stoile mar há gortathe ceann anna bh gafar ríiste. Se chuig sé i bhd san éir tháinig sé chuig sé sós agus tháinig ní roiine seachar leis an gomáin. Na a bhíon éon buile nó beidir ceann na dhéigeach. Ar a chuig sé chun talónan san sin a Harlan damáiste do. Ach ar a líad mar luachsair tá deis ó fogsair ag Tony Kelly ach mar dúir Pat níos luithe tá 6 pointes feithe DC sa chraibh go dtí seo. Searóg nach fuileach ráibh línas feithe mar sin tá blianta fadar i misisiúd amach an gceantaín chumann. A hálófa pescéalaach se fearraile bhfuil blianta fadar i misisiach a gceantaín chumann agus an chúnta ach tá san mithir chlé agus go holcar chlé droch an ceart. Se níor bhúil sé go maithe ar chur a bed an sachan de bhúil sé bhí sé stúléir nar bhúil sé go maithe agus thóg an gcué ar clé agus ar fóríal. Nus mar sin tá rud ag an breite ag an muir cúil ar an dóibhile agus tá páric OLoughlin na stóilm a bhí geisteachta an réiteoir sás de ligna sin boc amach a hecht ach cinnte bhí achar éignistigh i méal an chúil ar a dóibhile an barc. Agus tar fuair an réiteóra chléige nó a láir leis péislí a dhéon sinach rééis John Conlon timplathe an son agus an pucsa ar dulta na chuine.
Se an obair an sin ag Tony Kelly agus Pierce Lillis chun an spás a gúna síos John Conlon. Saitúnar den nafaléan facamach puin díre ar dar a chonan ga chéan cheann dulta dro John Conlon le Tony Kelly sa ceanna le fós me ar chlé. Bhúil sin ceann son I bhd níos leidre ag fós tá gael leidir agus tógann sin slitar sa trás an dar a chonan imethe is deachan sin mar lán tosaíd an darna le bhí sé gimmert sa lelín an sin sa chéad lehan muir an glíháin. Nis sin facamach ag Gerard O'Connell Gwyn na gíhan bótasa, tóca go díolann san agus Ballyea idir núnsaí deachadra Patrick O'Connell Paul McNamara san fuilech amage ceann san OLoughlin agus glanta le héfach leis aige feitin agus builte íslige Mícheál OLoughlin Shelf gnáthar naisgróid O'Connell is builte láirdach aige níor éach sé néchar sin trí cín as sa chéile fóraí agus Kremen rudí den Torton spread fórne. Gan nuair a thosaigh siad go hanmhail leis an cólín inspiráide go fór Tony Kelly taobhiste de cúpla second ag tús an darna le tá si tar éis mar a dúirtú rion trí chéan de dhéisina a chur ar stré agus deisina na maithe bhí ann. Ach a gá ceann ó bhfuil séan san ó Tony Kelly. De Lomer Park OLoughlin den Jack Brown a dhéchant leis agus tá réiteoir a ríist chun stoppa chuir leis an Imerton san is tá sé Lorton le Pierce Lillis Penny a hard an san nach táraí cinnte tar lúntin is last year de raum onréiteóra. sé bhd níos feardáin is díú ar an Imert agus dolimúna a gcuide maníochta agus an clifa seo bhóchan pas féidir lá. Se tá Lillis in is se fear a Chahal O'Connell Stan lenín a rá sían san agus ceacmúch sé an ceann sách tá batún diantaige. Shelf Gate Park OLoughlin in a stack agus tuisbéidir ar chuis na cosa gobar council chuir fóríige. An dar chuig an council ar fóríile. Rinne tat go mac an tasa a thuirtó agus an deis a chruthúd a Clonlara a chuir siad an deis sin ar fóríil ríis. Tá Bertar a brian adrin hís fóingin sa éidir a bhlíine agus Niall DC ar rinnecha agus céthe dhéach leis Neil Ryan Schneiden verten is door de korttig DC Nero Waterhen de voel Ryan Fleep beter er alive agus Kagan return is tardi tarlunch den trio bouten is on nimmer stoppen het le havain. Tá Christopher Harley and Ruddy mar sin a bhríon in gach de seán go a cathú ag an rétóir chun carta dearg a haspáint ach tásúlagainn nach dar locha sin. Ceann buí an duine a ddéirting a bheith sa ach Mas féile Neil Ryan, DC a hiúniu, beg jab mar dianta get a siad fós a play sa chuir sa cúteú. Tá carta buí brontar ar an mertacha. Nis mar sin. Chluthe an bhriste sin am caite sa tarna le agus bhí rá scór úntach gon sa chiad neumad ach gan feic cláre ó hin. Gary Brennan is stigan son ach an slitter gaffa amach do Lorna Park Sheen O'Brien. Laura Noyanig feitige Neil Ryan Machen sagdi Galvin an chummer Galvin a goni gmi an omige Dar a chonen buntermach Fer gafistach Lars Lishne Sheen O'Brien agus Anna Christopher it dro Farik OLoughlin ach sar chossen to get Jack Brown and son Dar a chonen arranged Shin Christoph agus skill on Vermoor a machen sagdi in Vermoor ach Colin Galvin shortish dachige Harrisha Drasnon Anno pretty get dar chonen. Yeah, go down to ard score our father Cockmid ard ball a horta Galvin no have an Creach Arina Shell sin Iraq sin ach tá nócha faoin gate an credúint molte an sin ige honen. Is tref sem have ige Ballyea have Shell ve chud de trí iireachtar fóraí agus láirich mar ragra Clonlara agus Paintelica fight to get Lillis in ish. Lord Costantori Sevression son here. Agus tá lehéirí Patrick O'Connell méthe sa gluthe fad de Ballyea agus ón Donlan leis stracha le cuasaí. Feitin sa gród O'Connell. Patrick O'Connell agus tá chumar bhfuil deire diantaige tá ionadaí prapáil. Builte a ríiste Clonlara tá greimh gáilecha idir gluthe agus feitin sa Mícheál OLoughlin. Ceann san builte isteach ige méthir yes agus fóraí agus
Da trí chéile Pat Níl Crinnis útach. Níl Crinnis go húntar ar chora bheith hibra hochtíag ag teachta seachan shot a Ballyea and sin Damien Burke. Agus Patrick Hanley a fágáil na Parkinson. Ach mar a dúirt tú bríon, bhí mar a súil a rudí móra tar éis an cólín útach a fór Tony Kelly díreach in íag le Hamanson ach ní acha mar mór an úntach ó hinní lethar chora bheith. San pocamach me haar Tony Kelly. Bhí sé gháil isteach a súil brise. A chobre bhaige James Hastings. Clún Lára a nochta reintas na skillin is holding a bheith coch sé chun Brian Carrig. Ómige fiechan céthástig techt na ró a chu ríist éon tosaí a bhíon istig ón Danlan sa chása bíon berta dhéchan is agus dar a chóna na techtasteach Tony ní he Kelly an ferris díana istigan san Damien Burke. Agus tá hónan sínta ach tá hána séisteach cinnta díanach le góla. Tágad á. Dí náile go bhfuil mór an ceir leis an iseach tá an adóg sé an sin ag a réitóir ó hebh go necha ón Danlan héasar an dalón an Dalavan sin chun brethir an slitar. Dar an Danlan go raibh an slitar a prab ag an nám. Agus bhí. So mí Carter Ballyea an sanach neidir bhaine sé seún isteach hónan an sanníar chaúil ar sin dhéanamh agus Cail Hans go scoil fí amach ganar deagnacha dhéanamh agus Hannig Flanagan isteach an son ar. Ní hé Flanagan a bhí an nóchan í Carter tá. Stocha neidir bheith James Murphy. Murphy an eise. Pescéile Clún Lára tá go Garrett go fad le Galvin. Machchan tugadí dar a chónagus an versin go háirithe tá siad treis stúimú chun ebre sa tarna le agus tá paint eile feite ag an bhar mór an son agus barna destan is atara. Seagan dát an is cúig colín idir na fórne agus tá ga cumar an scéal go bhfuil Clonlara ag fiosúd ar éir a chéile ní leon dáta go bhfuil idir a déanamh níos fearr ná Ballyea sa darna legad í seo. Brise fight an samátá ag Paul Flanagan agus ceann eile fós ar fóríil sin Chericín. Chericín eile sa céad le ócín ar fad anna chuid deis na chortha mó ag Ballyea ní féidir aon clifa gan tráachtar cluthe ceannis a bóchan ar a bhíonn tú a chur an méid sin de dhéisin na mó. Agus Spanish door na fórn an son Robbie Hogan. Beise de cáisibh na neisina son is tócha níos déanaí. Ach catá fáca fehanneoma tá fuilech amacha. O sin O'Brien. Búirt isteach sa Park OLoughlin na techt. Stanley Nina dul siar agus Jack Brown a tastáil chun an légar a gárdach deire hir. Machan sa hanis. Brise fight ag Galvin an son gan chamán ag Damien Burke. Agus cosa iadrum ag Galvin an pastach an ar melach an cúlaí OLoughlin me get techt timppel go heiles go hamláán agus tá paint eile fight ag Níl díadach ar fóréil. Bhí cuma anna dheasar ar an glúiseach san anscil agus passan a láb an sin ó Colin Galvin amach chuige mé hála OLoughlin an sin sa chúine ach ní éirí le sé chríoch nó. Gary Brennan a gléach agus an pocamach stúrtha in the show. Linín agus Kelly dierig techtaisteach san na Chosín O'Brien rompa bert agus well neidir Kelly slitter agus tá sí fight to get Tony Kelly péisli a gárda sé an bouta san agus deisir faointe genis agus an counts an tá sé sin go hálan ar fad ag Tony Kelly. Bhfuil cadé mar imróir caitheann sé sealann an Norvéis bíonn sé deis agus caitheann sé amantí agus ciúin galóir ach fechar sin mar cholín ar a héamh dheist ag an scoreline siidir an taobh eile. Imróir dá héamhach. Sé cinn na faointí ag Kelly inis ach tastáid cabhar cinnte ní féile sé ar fada dhéanamh agus Lár na Parke is beag tosaí eile chafarrá go bhfuil éon dulchan cína dhéanamh ag Lár na Huairde agus scúpachan tiúla ag Cillian Fennessy stechan sa hóna na techt agus crácraí ceart sethe sin dus na cosantóideach Gróide O'Connell nis ceann das agus fight ag Burke. Stecha Lár slí buirtachan cín a ríist an son agus ceann san fós san imirt cimátiste ag Gary Brennan agus más féile sé gárdach a bert mátá sa bhalachar deire hir ón Danlan mar chair aige ach tá na tosa ar fad ina éanaar agus an chumar míon bert ina gcuine gcónaí ach briste nó an son ag Gróide O'Connell Lár na Parke
agus ní Sherton Galvin gwyl Puxer tuc yn ychynu. Agad out Geroid O'Connell le Jack Ballyder and son agus Ritoni Kelly a Machas a Llíon sin ar Yeshkun Spas a Crohudo agus Hanny Galvin is Shach ac Derry Glesh Shag Ballyea and a burn Slitter Cart Galore ac Darren and Red Torg or Kalish Beyond Deshek Tony con cool in a score I'll con cool a Corridor na Forna. Se Cillian Finnessy atá gorta an sa agus neidir a bála go húmpa sé rútín nuair dégnach an son. Tá Gary Brennan chuiristeach mar lánta sí ag Ballyea ach tá cóirléis a testáil ón versa inis. Sné Kelly i fithe bhliain a hant agus tá go bhfuil cúpla ceann cuireadh fóraílige sa tarna leis seo. Tóca Garrett agus an réitóir agus a chróm a le sin tá sosa miúil inis agus bhfuil tá an seans leite bhuiilear Níl go fóil Martin O'Leary agus tá sé chuir a hairse tras ná aige. Is bahad rud ag ar chuir mar de gan ná bíon Tony Abelta deis na mar sin a scóráil le féin ach bhí túra maithaige chunig sé Martin O'Leary a machchan sin beag nach nearna sé praisiach de a chréicnig sé é nuair a fór sin dar deis agus tá chúlaid an na fórna. Lucht leanta bhaile inis sé dtíra gan a hamáint chun tosaigh sin chá féinte as sa chéile cá agus Puxer inis nó Puxtrasa chomá céanna Brennan mar dúirt a méal an chúil a héin agus óin Danlin sa lína lán tosaigh agus tá ionad a dhéile teachtasteachta chlúin lára an sahanis. I bhrithe dó Michael White teachtasteach agus Park OLoughlin na sáilim a fágan na parke. Mar sin Sinan tarú dianta idir an dáling Tony Kelly seolta trastan na park go siú DC agus ní mór ná go raibh sí gehan san. Glanta mátá agus glanta go má. Nach go láir na park is Stanley inis. James Hastings a déanamh ar ausar fad agus stitar a bhainte san nach gach pe chomá leis a teachtasteach an Geróid O'Connell agus tá sár obair agus sár haspántas tuca ge Geróid O'Connell tróna. I rinne críomh go léir is O'Connell a bhí an inspiráideach dóibh agus i gimmar gach peoch chuma a rí sin jobh. Tá mé dríd mí dúir an gaharú dernach an cliffin seo gan á cúil idir na fórna. Trastan na park agus a ríist O'Leary agus cúpla seansa tastáil ag fáilte ge cahal dúhan. Machan sa tá san níos a bhar agus foiileach spáise ge Damien Burkenis na honad a he agus tunachar áirithe ar chósaí Burke fósa gemecht leis ach bhí gan ar bhéid leis an teleh a thugann duna láimh rééis agus Colin Galvin builte fada i ge Galvin an áda lehan san istig dar a thugan ach brise eile fós fáilte ge Geróid O'Connell ní sin ceann ma cho fad le Danlin. McNamara a fnach glanda buiteisteach aige óin Danlin ach tá sé mé chléas bailach chlé agus ar fóraíl. An chuig go ceann a taime ar sré ag Ballyea an seo sa darna le a néag ceann i Numláin. Agus gan céine ganach cúlidir na fórna. Hartar chuig nóméid déag, ceir nóméid déag nó mar sin fanta sa cliffe. Se tá sé fósán le buachtan deach a mefa chur pinganí stocha gur ar chlún lára a chur fáiad. Se chuin ar éistin is siad. Steach a lár slígrín Vernú an sagus ní henúntas beidir chur a dábhaile. John Conlon, ciúin go leor fuair sé pointas a chéad neomat ach ní bhainnig san an spruc ná bailir. Feitan sa inis ag Kevin Sheehan. Trastan sa James Hastings agus oberfahaíon an Hastings ag dearan chéad agus sa tarna leise Martin O'Leary an bátasa éile leis an stitar a chárdach ar a géadíireacht. Buirte chofada le DC caiise DC húirtaisteach sa chláim a dhéan sinne. Nes oberfaha ge Danlin, hí sé súla róthir a ge Paul Flanagan ach tá Danlin ina éonar nes agus níd an géadúir sé le buinte an Micheál OLoughlin. Trastan mar bhfuil Colin Galvin. Tóca ge siúd an stitar a prabo go deasta. Jack Brown a dhéchan deis placálta gomach hí chala isprete gan éitúir díreach réime sin agus Puxer ar isteach sé he. Bhí mar dúir tú a bhríon ní lendácht a go bhfuil cuma níos fearr ar Clonlara. Tá fearr seo ag immar go hanháin seo sa darna le.
Colm Galvin cool agus coolín scoráil te Fursin cool cinúnach an sin díreach rib le hama agus seo deisiile an sort skill agus cusíocht atá aige agus tar éis buile séir a bhealach an sin ó chosantóirí Ballyea. Éas go golóir sin ag tats ó chanal chuna count sin a scoráil captain. Se tats anna hiún leis sa tarna lecha far agus in ein oin an nurit an díine le taíir chun de bheith a barc. Beidir gúilt nach ein lás ferchan am aníocht éach. Aber bheith asúil beidir le níos mó scór agus crinnis níos a bhar ó imiróirí agus Cahaló Canlin ish, agus chuir siar John Taivlíne ag an réiteoireach an cúil san a daim si Colm Galvin sa tarna neomtas trechad an giad le in áiríre sin éon scór cinúnach agus sé atá oscarúint for a bhór an tarna lethe seo. Seo seanschan chireach féinte chuir atara agus an méid sin dianta ag Cahaló Canal. Go anna crín agus tána builí séir a thar a bheith tábhachtach. Mar a dúras cheanna féin níl mór an ama fácha ach tá go leor ama fácha don dáhéamh chun an ceann seo bhuachant. Noil DC a charéis tá Neil Ryan a cinú nach féad le sellh glána bhuachtant ó de go hálanig a Cahaló Canal stechan sa i Lárslí mar a bhfuil Michael White siarís grí tats na gúirí oscailte geisiúdach tá sé dheis agus fóríl. Sin an cehrú ceann curtha mú Clonlara freisin sa darna le. Tá sin ar chóscórin is seo ó hebh seachaí de négin curtha mú ag an dáhéamh ach léargus deas agus cóimart an sin idir Michael White agus Tats O'Connell. An out an dúis an na scianú trófi an Shannon Hamilton agus OLoughlin Lara a bethe siúd nach Ballyea níl rás rite go fóil agus chun sa bheith agus an fersa a barca go Tony Kelly ríist. Se an dat níl an dat a gur bheith an timróir is inspiráidí atá a cob fi gach cumar an scéal go raibh an ceann san imethe ar an taobhlín a cadidir sin mar scór trí cinn de cholíní feite ag Tony Kelly ó nimmert gach ceannacha inspiráideach. Se chéad cinn sa chéad lech idir fad os na pucan na saoire ach tá cúlathe chlúin Lara bhadí sa chúirí mí sa tarna le agus níl na deisna cé bhfuil cúpla ceann cinnte chuir ar fórílige raibh sé ceartagán na pointíoch náhuach péiscéala Schlitter ar a dalamh an Sunhaul agus an réiteoir sásta ligint le cuasaí a cháda leis go deasca Martin O'Leary tá pointe bháinige Hannah Heinig agus tá san leis ar chlé. Sinne an deithú íirecht atá tar éis dul mú ag Ballyea an seo agus tá siad tá unadaí a prapáil ar an taobhlín an sin chun teachtasteachchan ar an Ballyea fecin. Sé Damien Power an son bainisteoir chlúin Lara agus tá gortú tálainsa de Nicky O'Connell. Ibre néidir an sin a prapa ar an taobhlín a de Ballyea an sin David Egan. Ní is a gin go fáil céh ag fágáil na parca. Well, bheith an dúm gur tosa dhéag na mar san sanistí go há an sprág a testáil bhuatha tá sé de brathe bhd ar nó bhór ar Tony Kelly agus tá Nicky O'Connell agus cóirléis a chur an san agus níochan sé ró bhahan san chaim rá nach bheith leis go ring an farca chágant ag go pointe seo. Nis 8 nuaimid goile le Dolan sa ceann cruaig le bucht de Larna Park is a sin diantaige Cormac O'Donovan which dachan sa Lárslí Mícheál OLoughlin in ish ceann Ananias mar a bhfuil dar a hónan agus curtha riimiseach ag hónan cheall takeíochta ceann san mithnair ag tá Cahaló Canal tris an bris a gáilt fest an chúil mátá ar chlé agus ar fóríl a ríist degín an taobh ar fóríl 8 nuaimid le dul cúil a bháin a scarúint na bhórna an son agus bainisteoirí nua an chláir an son Jerry O'Connor agus Donal Maloney agus neadar cadéin levatá cosúd ar a gluthe seo go leortas a daoine bheith féin na gúra mem léana nó bhblionn chuin a mthir na barcach níl go chéinecha a fágann rian ar chósaí agus Galvin ar fóríl an trasan ach is sé geisiúd a hanscór ciniúnach go dtí seo. Ar a dát ní le dát a chuhfuil tunachar olmhór ag a Galvin agus Tony Kelly ar an dáhéamh
agus bhí Tony a Corbrúar Galvin an uair sin ar a chuir sin deis sin a mó. Nis seo seanta stiga agus dianta go deasan san chofad le Niall DC a chofúr DC builen san dúireach sa le bhúr sé an cart a bí nín chumar go teistig le séna go néchar an a bhlocáil ag Galvin a ríisteach tá bris a feitin sa ag Damien Burke mas féad leis Cormac O'Donovan a churda an bhertan a dí Siogrí Martin O'Leary tá go heláiste agus tá Barnan agus tána cosige chun teachta dír na Marna Martin O'Leary leis a gól agus tá míad go bhair hob. Cada sin mar runna dí tá sé tar éis cúil agus cúlína áil agus fechar seo mar luis. Dag sin a cosantóirí go léir taobh hiirde agus bhfuil sin slitar nach amán níor thóg sin a lábhéar chur a bheith agus fechar sin mar chríoch ar a héamh cléan san orachar istigh sa chúine agus é neadathes na léon na hangachéon sin ard scór agus iad ar chó scór. An bheirt an bhí a cói brú tá cúil agus peinte feite ag Martin O'Leary tá pucsair ag Ballyea agus ar úpád a bhaise chléach lá takear chóirsaí itsa ina metheig bóta bhain eile déach sé fós perbheith ná an dá bheith buchtan an giadúir. An dá Doras Ribbon Cliffin nach bhfuilach sé chéad duine ina gcónaí I baráiste Ballyea agus ní léon dáta go bhfuil gachaí le gcuine chu ag déanamh gar amoltan seo inniuh. Ach tá sé sin tar éis oxygen a thuirtóibh ní léon dáta faoi sin bhfuil Tony chun tuairt faoi scór ceann fada. Cúig bhéidir as lechiad óna chúlhénig sciir siad an gomáin pegánach ní agan san ag bhfuil chun tuairt a buint leis feite ag Gary Brennan inis buirte siar a geisiúd smachtathe deire hir agus siar chofad le ón Donlan agus beag pop cúig bhéidir a seacaá agus deis ag Tony Kelly iad a churchan cín a ríist. Gan dát bhí deis mar seo ag Tamalín ó hin agus is an sin a thug sé an tasgarad an sin do Martin O'Leary agus d'éirigh le Martin O'Leary a chéad scór an jobh scóráil sin cúlín. Idir an dálinn tá O'Leary tar éis cúil annach inúnach ar fad a scóráil agus an istéis ag Tony chun tuc 65 méadar a thógáil an sa. Nis mar sin saoil leis. An Ballyea a chur chun cín don chéadúir sa darna le. Ballyea tá chailte gine érógach tá chur a chatlín clúní chin Cruisín agus fiacail chuad a réimseáil ó hinna cos na Clarí agus níos Tony Wuchail a bhfuil ar do chumas dhéanamh. Níl fearras fearna é dearfá trídíach idir na cólaí Ballyea chuntasig. Tá an dát fair play dómh tar éis dó ga ceann a chur a mú go luas I céad le. Ceann amháin a bhí bhd ón chúl agus ceann eile Cosúla sin gceann san beidir fog 65 méadar faoimar chuimhníim sé ach iad anis chun tosaigh don chéadúir an seo sa darna le gus ganna cúpla nóméid fanta. Nis catá breite an muir líne an sa Rory McGann a dolisteach agus tá sé chun labhart le duine de chúlathe Ballyea a ddíring tá cábhar a stáilm bhfuil 5 leis an gábhar nó beidir gur gortú fola é. sé seo cathal dú nach díreach sal thug Tony Kelly an puck dearnach an son bhí sé héin agus cathal dúhan a caiint le na chéil agus bhí thug Kelly baróg do mar a cheappas hénig ach beidir gur rud ag na chaile bhí geisteach níl éanán féin spéir amach ach caiiste dul amach go fóil beag tá David Egan a teachtaisteach go sealadach a hálóin ach nis mar sin cén knábhdrumme agus cén teachtaníir atá ag glúin lára an drama chailen chluthe canis an bhíonse me cairn cainig bhí cuman a mahasartha fecht séh se fada sa tarna lei seo a chanéis caiise dul an tubar bóta bháin eile tócansa agus tíontach mai ag James Murphy glanta suas Glen Park ag carigach níl an glana ach lechaísach deacreachtaícach ar deire hir an taxin dianta suas a dro iad an chúilen san Martin O'Leary má chair se de bhrína bhfuil puck sair nó se puck slasa do Ballyea agus feidir clog trí nómat Curfer is tócha nómat nó chó lecúsaí chomací an na mar sin tarach ar am ag éon cheann den dá ar an inis cúpla scór déanach ach nóthú agus tá dúhan th neis ar a barcar is David Egan fáca buirte siach a bhad le Gróide O'Connell
Tony Kelly and Clare Senior Hurling Champions. Builteach Kelly a Clay. Builteach Clay agus Talsig Dick will anach an chance to Kuramuka. That'll be Deshconson ach Glushuk just clished the own. Ní lean dáta gur ceanna tá cleachta chu sa far tréála go minic fitrí teachta seach an son David Fitzgerald an teachta seach a Clonlara. agus tá Mícheál OLoughlin na ferach aimsig héna cúig sa chluthe le cheannistó a bheith níor bhéniuh a lá is léir. Rein féinne réimse sé éon scór tróna ach an éisnú riamh is sehead a chlúin lára. Buirtinsa again Neil Ryanach Stan Lineen captain Ballyea Neil Fadawiganish and the lap of the head of Gordon again a Gannon sé Marsha Trinum with the Dertalum and Clush a half ogre Maram Kuchiv Cortegas Hastings Bishop fight to get Ryan Sheernsa Cormac O'Donovan School Cart Queenie Graham Shahane Agus Igrahar Donald Painty Dianacha Chun Clay a Chunner Ho score Agus of Wachtend Cormac Gavilis and Egla Canstein Favilis Fe Donald Gavilis a Tridiug Egla Canis Shincher Naheran Achanisha has to Kashke Oshin O'Brien Buitachan Tussagech Jack Brown and Son Botuna get Jack Conlon agus gan geeks na makes us John Conlon let Tamelmad and Tamlasha fight it so get doing Tashin the character reached a Machan Soch of Le Paul Flanagan yes Le Paul and Stetterson the Hordach Tasha Butte a get Cloyne Lotwell Neil Foss Tamitson Yoma Dernacht and Shaska fight to get Hastings Takuich to Tastal Gagir Butte Sheernsa Ach Dekrachti Michael White fight to get John Conlon Cheshahan Buchalinish agus Buitach and Keener Hennig Yeshudach Pierce Lillis on Pellador Drochlan Mata get Pierce Ishtach le Cormac agus Tasha Rotigum Gavain the Firsha Painty Tochtacha Niyoshen Trusta Mata Glantach and Shunitza again Kevin Sheehan the Valley fight to Mata in a Hanishin again Nicky O'Connell on Sluanish in a Marrakini it like Canis Shinch in the Clord Oshin O'Brien a fight to get Tats well come on to get Pierce Lillis Khusha da Valley Tats Fosown in a gear to get Cahill Tats O'Connell Birche Gear O'Wachel hard traction the end to get Tats Harishin mar score of Ian in Oman Gator agus Eid Fifru come the four na Corach score agus Shaska Noma Timahis a Cliffe Bechersha Cogrog as a Bishe agus Nis Tavatim Nashin Cocreen as a Bishe come the Slitter Corher and Drasnan Murabi Kuishlesh Gareth Kennedy is to get a point to show of Wilshin on the Einer Nesha of Wachten Ta Ronyo Mutgule Leda agus one of the Tachan Park at the Ballyea Makiana David Egan reached Nishneder gedierig keta fágad na parke. Net be on Danlin atá fágad an lán tasí. Stonum Gurbeach an isnúriamh Clúin Lára neidiug agus gávílegs a hocht a bhí áur ceiliúrachas an sa chraibh Shincher mar bhuatóirí seachún DC Ní a bhain deise go súdríomh ihe ceiliúra ihe go maid na bheitcha mar chorathe an chláir tharlóch sé go nach sé an nachtacha ach tá pínte bháin nó scóraigh na tastáil chun an ferma a gáilt Clúin Lára agus fearre clog nómat guile le dul cosint le déanamh ag Ballyea an Sahanis an réitóir agus ránis le Clúin Lára gur féadla an ceansa OLoughlin agus déananig Nicky O'Connell sin suas a drone tasa Conlon na techtach tá sé roiad an Stitter dúin féhrúin san or the head out fada get Tony Kelly nis gróid O'Connell féhrú ceart ag Nick ag Cahill O'Connell ach brú ní glisnach mar a Harlín sé agus deise get Jack Brown inis nómat le dul Jack aráile chuide cai hógann bógach lína ráilis dewa dhéanamh Ní enge ach an réitóir a Lárna Park mar sin an Clíháin suas DC Marsbrook Céoigan Brisha fós le buachtaint Cormac O'Donovan an Sonnestig beag an talamh seo fíorthóchtach inis sa chluthe ceannis fight agus a chuideach Corcussion son
Well, big son in the Knofs, Barndig at Ballyea, fighting at back, Cartmata, Shachutone! Harrisha Traston! Again, Marshkeach! And they hit the score. Ja, we should have the dash, let Hamelin and Nose. We should call Rollish the Cossentori, last second to him. Agus an ish Bishop Teresan, and Boch or her own better listen, cooling, Anachinonach and son. Take William Scoral, Jack Brown, Tuck Jack Lesson O'Connor, Trocht, the Clare FM. Beg Silbach leis beidir a Kellyúra go mochmaidne má dhéanann siad a taxnach Tony Kelly chuig an glanna a mú Clonlara seo chun Jack Brown amach ach catá ge Kelly tá 8 cín de faint 9 cín de faint get an on pat 9 cín de faint scoráil te Tony agus rudníos tabhtíín a sin Ceracín de chuid fighter on Emerson shots a darna leg an ein count fighter uig on Emerson le. Well, it's pre-radio going doing our GABO a bheith láthir nuair a bhuan for den crefh chunta den géadúir ní léní is fearna agus Robbie Hogan bochtan son tá crí preba bí déanach the son an féadlathe chríochtú machanis tá Tom Catabé mar a chéintse bheith tá duine de bhuachlíoch Clonlara Paul McNamara agus gorta Nish a dúragan réiteoir deisile do Clonlara tá Kelly treis beidir sin a chuir fóríil agus ní farnú túra sé seans a bháin eile ghóibh. Seans a bháin feite, seans a bháin in isfácha ag a Clonlara. Chun scór cinúnach a áil beidir chun iad chun an clifa seo chríocht nuair chá scór. Tá pucamach tóca. Nish mar sin Conlon Fenn Schlitter ach ní héoga chun Ferrin Bew Carlo Connell agúntiste. Tá sé diente den tarnabouta ag tots. Fair play dó mas rud ag a raibh Tony Kelly ábhailta cúlín cinúnach a áilir an tebile den scéal tebile den park nó méid a hin cada sin mar scór ó tots ó Connell sin ní léon dáta go méid a himar down. Beg go dain an adó gerig séte an téna for láidir ní Florida bheith glica siad Carlo Connell tá glucas ach níos táchta iscéil Tony Kelly is tócha gur cheap sé go raibh a bheartíanta ach tóca sé lá eile iad a scarúnt ó na chéile críoch annach rámar túil go dó agus bhí seans amhaine i gceith Clonlara Carlo Connell leis an dá leis na trí cinnearnacha an tríú ceann ar na chófach saoach an dá ceann an imirt chimead ina methe giad agus dócha pat go méfárá gohfuil an fantáiste sicoléchan is i gceith Clonlara giad leile. Beidir go bhfuil ach ní leon dáta gur críochnaí an clifa i bhd níos fearr ná duine bhí críoch an clifa an den nóid dearnach i bhd níos fearr ná an fiasa eile den clifa i mthúrim sé rénos agus cadé mar scór na fórmar ag an deire bhí éon ceann den dá scór sin na cúlíní sin ó Tony Kelly nó garód ó Carlo Connell magalorchan éon rud a bhóchant. Well, Brisha Cree lí the Tony Kelly bhí a cho garida ní mór bhíidir bhí leláimh ar a gcónacha ach caiisiid fnacht nó go méid deisilecha tá sé críochnathe chom a ceannis sintir amána an chláir an scóir nach héanaíag an taobh ag Ballyea agus ag Clonlara. So den dara seachta na sa chéile tá co-scóra going an sáir GAA bio agus well bhí níor a faican áíire iad na fórna ó hústeir na himmartha cúlaigh Colm Galvin a scar na fórna ag Leham agus dara chonan an son gá cholín ó nimmirte go bharráid agus bhí ceire cholín iad na fórna agus hína marna go raibh Clonlara agus lábhacha ar an churan Hamilton ach an son tháinig Tony Kelly agus fuair sé 9 gúlín tránónach sin an tonadí Martin O'Leary a fuair an scór cinúnach Tony le 9 gúlín mar a derman sa ach Cerechain ó nimmert agus Carlo Connell tá sé takeach an leirtning and sa Tats, I don't know what to say. Commiserations, congratulations, are just well done on another day out. We're just lucky to have it again. We're not happy with that second half display. I'm not happy with my performance overall. I was just lucky at the end to be there and get the point at the end. But we need to pick it up for the whenever the next match is on and just drive it on because for us it wasn't good enough. But for Ballyea, they came back at us and they deserve huge credit for that. And when Tony swung over his 9th point and it was ticking into the 3rd minute of injury time, did you think the game was gone? Tony, he's a frustrating man. Oisín, I thought did very well in the first half,
but he's just everyone knows he's one of the best in Ireland, and it's hard to contain him and destroy. He can hit the ball from anywhere, and you just need to close him down. But we'll have another go at him next week, and hopefully we'll get him. And when you got the ball, you had a split second, and it was a day where there was very little clean striking, but you hit it as well as I'd say you could. Well, it was one of the first ones I hit well, because I missed 2 earlier in the second half, and I don't know, it wasn't going well for me. I thought it was just one of those days again, it's typical Clonlara, but we've another day and we're going to pick ourselves up and we're going to go at him again. All right, the frustrating man you mentioned is there beside you, Tony Kelly. We'll bring him in. Gurmaga Tots, OLoughlin, Tony. Look, it was tremendous drama at the end, and not a superb game of hurling by any stretch, but what a finish. Yeah, look, I suppose it was exciting near the end. We thought we did enough, but look, at Clonlara, a great team as well, you know, and look, we're happy enough to have another crack at them in 2 weeks' time. So exciting finish. I'd say the conditions didn't help I suppose the overall game, but look, we're still happy to be in it anyway. And you had 9 points, but it was a sort of a funny game. It was a game that was drifting away from you 10 minutes into the second half. Clonlara looked as if they had the cup in their possession, but you did manage to dig out those crucial scores towards the end. Yeah, look, we knew coming into it with all the county players they have that we were just going to have to stick in it and have a never say die attitude. And look, we know that's in this team. We know going in half time we give away a bad goal just before it, and we knew we could claw it back. We've done it in previous rounds, and we knew if we could get level that we'd be in there with a fair chance. And I suppose, look, it's just down to the character of the lads that they stuck in there maybe 10 minutes to go and dug out a result as well. And a great goal, Martin O'Leary's one. It was probably the only goal chance he had the whole day. Yeah, we haven't been creating much from all year. I suppose if we got one, we have to take it, you know. And thankfully, Marty came on and did the business for us. And look, I suppose it will knock it down now the next 2 weeks, and himself and another few lads will get 2 weeks to get into the team as well for the replay. And will the replay be good for you in the sense that this was your, I suppose for this group of players, it was a first county final, it would be a first county title obviously. There was probably a degree of nerves out there, was there? Yeah, look, I suppose Clonlara have that bit more experience, been in finals I suppose the last 3 or 4 years. This is our first one in, I think it was 13 years. So yeah, look, I think games will bring us on, I suppose. Maybe 2 weeks, I suppose. It's hard to prepare for a final. I suppose you don't want to be trying too hard to pick up an injury or two here and there either. So this game, I say, was sent to both teams for the replay, and hopefully it'll probably be a better game in the replay, and I suppose better conditions as well. All right, Gurmaga Tony OLoughlin. All right, fair play. So Tony Kelly and son Nay Gulina gets Ranon and you've not Denigi Darud Dolan Scale and Dara Shachna Shahuinger Ben Clehabio Vega on Nev Breed Agus Common Porrick McPirish Glehacanish Pella Ruskamoin Agus Began Passagta Agus Ballygunner Secleha Irvio Shin Glehacanish Amona Fort Loriga. Alright, so Shin and Dara Shachna Shahuinger is Niest Ini Tranona Hagertin Shigurda Agus Nev Tomas Egiver to Nagihela Tranona is Stida Firshik Agus and Cleha Amlan the Tachtration of Ogri Shin Saravad. All right, so Stolen Guildera Denta leis an Guidshad an Gréile mar sin buchas le Pat agus le John as Velling and so Era Dave Lina a fechant agus a Cumad Sewell chórsaí doing Tranona. So co-score and so in Inish a Conna sa Vega Glehacanish Amon and a Gaelish sin Gansa Hurt in Shigura Tashi Don Nulavu Hain Agamid and so in Ishkan that Began scale cluster gif Harry got Hubbistock agus got Tragoid or Kyla Coachali Rugby Huigamoon Anthony Foley Boris agus at Erinig Olavu the Fleha Igoran the Europa agus or Govron Lena Clown agus Lena Horda agus Gandout Lena Humman agus Dira Clarolive Yimmer Anthony Leshingoman Luke Glasgow Yimmer Shela Kursi Amana da Humman Hain Sowalin Killalution Smith O'Brien's Yimmer Shea Fui Ishlo Hishud Yimmer Shea Fui Shadia Leshiglor Homa agus Queenimi there and shot in Inish Tranona. Agus Solas Shiri Darevig Anthony Foley Kyla Maradera Boris Hariha Bemit and Hied le going to Glehacanish Amana and Chlor Shin Trish Arona Via.
Okay, so Shohagave Marshin, the second Darren the Harif, Clare Senior and Clonlara, Pat Flory, Bourtour, Leather Hall. Agana Tasha Jacker Fechand, Har, Clonlara, Hugum Gakshans, the Ballyea And Clonlara, and Chaspontis is far better, of course, she is Jackarina Blina, Tasha Jacker Fechand, Har, Clonlara. Togashi Tashpontis, Nablina, Dorf Carcalor, John, and Vaig Ballyhale and Tashpontis, and Wahan Yov. Well, Shinnon is toch an rud mór na má chuireann Clonlara srían éigeanna Tony Kelly, you know, tá imróí níos fearr agus capan go mbeidh an lá leo. All right, Kimi Constable, Conrado Reg, Rashkot Safria. Shagadain Tom Rachel Reg Rory McGann here the river again mar Rachel Canishan Chlár agus tá Oshino Brian Dultamach Galarna Park Consuli Kimad Mas Fedlishe Tony Kelly Kelly ta Shelva Clitter agus Hakam Rimish a game shoe scorna on the head shot onad Estide Sample and Sah Barky Hisogan Council Titta Garrett and Bardor Kurafevru and Sanach Gentukma Gashud Jero Connell Mackin the Grahar Nicky Swiss Green Sudzahar Kahal Nehmach Harrison Devlina Mata Schne Tatsenson the Gimmert Animne a Lorschlich Berigwilche a Mohrik Lihanach Behesgan Fekhoun Tamalina Fargaffer Kintasul Gear the Kimader Tanhon and so Rochrev Butige Cloin Lord and Count Dernach 8 meter Hinach can a Butige get Ballyea agus well just the Gerald Connell and Schlitter Glan and both the Dernachans on his lair Gewursche Bullet the Hortek hier van Geert Stigle Schenig. Ver wie lesje immer klar naar de woorder gedernige maar door te wielen agus a hocht. Ach, bogrohos nu kerte zo. Stok in the phone agus the got her on cool bar a gaharu penny harloig. Ach, zo maar wie get Piers Lillis a Curbrew and son agus aharu tro open agus beter go ben taharu tro. Harain Radelle a chroig na dakrachtaí gá. Ach níl sé ciad fan giad a chún bordach. Stoch an abeg an ritsan rahele déanamh an gúil bard is na an taini bháin agus beidir meach ómige an gortús an a chur da. Mar sin, dálig grahar ní hen ferasír de muthe. Pesgelo an davel an bháisteach a túrling to réistin sa farci chiesóig ach Fighting so Gary Brennan a stoilm agus fear láidir ascalach ach rahoig dacrachtaí cinnte bhí dainach the sun. Lant again Nicky O'Connell machansa gin ver Lár Park Cormac O'Donovanach dacrachtaí gesúd chom agus sung sa drom Snélevan Voltora an méid sin. Donald agus Cormac gimmer Tranona Bert a bhfuil siad a heistarm an asáil de bhadrií an bhailehile gúnta an chláir pesceile scór na ciniúnacha a gáirte gluthí. Council Seoltas Stachanson agus tá Joe Neal an bucha amachcha í níine le chúil ige Ballyea agus feidir fára OLoughlin fear a bhfuil leirmha scór na feitige do chlúin lárach John Conlon neartúsáitige siúd chun slíon an do hénig nach móbáta gain sinna dhiiscint a neartúsáitige an spásach rathú. Fair play to John Donlan, captain of Forninshaw, agus Cadishaw, mar Canasiacht, Gaelic an nur forsin deis croic sin spástó féin agus Neil Moore an toshe gúnda an Clár na ein chunta. Agus a hocht agus count anna order fad na firhór a stig na cumáine á luascach an táilis de cúla gur Frabson go dastóibh Buirteach Gary Brennan na techt beir go nódís de brise á scill an as fad an sa léirithe ge dúin má tá gach pio cumáilis Donal O'Donovan stíl sa ahananta agus tá O'Donovan i gimmert mar lán chulaí is stóliam cinnte sa lína lán chúil pescéala an order ríist de Conlon ní mór ná go raibh ige a ríist lapad a chuid Ballyea má tá a bhfuil an slitterán agus faoisimh agus fórihint ón Maltóirin son ige gróide O'Connell. Rinne go rud O'Connell go han mahan sin an rud is mó beidir atá neagne chosantáirí Ballyea na gan ligant the John Conlon brethir an slitter in the live agus Derry Glow an bóta son Jack Brown atá gan an Ballyea. Is búirt a saola steach sa chúine haola agus tóca ar ausar fan sa again na in DC stóliam i dul isteach a drón a chúil agus Níimi sé go talamh agus tá na dóg séite an réiteoir tá pucsa ar Browntaige éireach. DC gimmer go mahim líana brion hartar seach gólín is fihin mar sin scóráiltige Derry leis brethir gan stróir bith agus a réig an arda agus fe fechar sin ní leon dáta go raibh chalí seán
agus beg ní bheith an deacrach beg Tony Kelly an count seo a chur thar an drasna an captain. I bhd níos cóngarí go don chúil a rénos agus I bhd níos éascan an céad ceann a chur nó méad ó hin. Tá sé sa múltá gaidir leo fuileach spáis ágan de stig gen mert sa lína lá tosig Nínas tagart hena gúil Piers Lillis a fáíocht amach fé an barc. Agus tá na daine stig tréis Commas áirithe léirú go féile istetar féin a bhuachtant. Mar sin cóchaptaíon an chláir Tony Kelly ní hen eile sé sin. Tá siad gafach an tosig. Agad ághfuil mas rudigan a rion le tosathe Ballyea And deacrachtaí mar sin a chruthúd a chosantóirí Clonlara beg Tony Appleton a bulí séire sin a chur an drasna ar féin le. Ceann Lorna Parkas agus ceann na gafa ge Conlon. Galvin a riclí hánach leis isteach mar raibh achar. Búirt a siar a geisiúd. Chur Donovan agus tá buile feachta sa fus aige agus cúpla clúin in nuas ar an muile sin. Joe Neal na chuig isteach an tarna báteach. Fighting sáinis aige James Hastings. Nadidir raibh Conlon na súla sin blocáit ar aus aige Niall Deasy. Conlon a ríis mátá agus bail an go dtiteach san Garrett. Méid sin dianta tóca ge síhan. As bhí dóin am aige fiú liganta san titim agus an slitar a gháil in nahuair. Kelly agus Oisin O'Brien a buint na sála go san. A ríist córach dumra scáil stig an réiteoidir á go bheith Donald Donovan. Tá sé sta fiúil agus sin an a bheartaíocht ar fad nachcaí Galvin ach níl san crín acho beag seans eile leite ortha. Seagan dát go bhfuil Clonlara ag immert beagán níos fearr go fáil tá si tres socrú síos níos tapúla bed an amra tá Ballyea a fós níl a cúlíon a bháin scoráilte go. Nes sointeach Piers Lillis dulta siar chun an pocamach a bhuachtant tá críochtans aige ó gróide ó Connell le go bháin stig. Agus dírig an láb an ucht ar a gáiltear na cosantóirí an sannach. Is beag seans bhí ge Pat O'Connell in áiríre. Dar a chónan. Stan go bhfuair sé gléach ó John Conlon beidir tá fiorda. Conlon an dírig brún son a chur ar Ryan Carrick. Síl bhór ar lína lán chúl Ballyea Kinton sa. Trasta chofad le dúhan. Dul isteach láidrin sanach go isteach sa drama ge Cormac O'Donovan ar siúd. Ní a bheith an gá leis an galí sin a chur a bit ní a bheith an dan séir a chur a bit hánach chaní Cormac Jack go leidir agus deisianis beidir ag Tony Kelly chun scóra áil ná níl sé éasca ar aine sin an chalíir a rinne Cormac O'Donovan second ó hin. Ach bar dúras cena féin níl sé éasca ar aine puchan na séire ó thógáil i gluthe ceanni siar bit ach ní len rud éasca fuaithe nuair chur a bit. Mitchin ar fad ráite is sé príomh nescrí na fórne 8 buint is tríocha cúcín díog ó focan na saoire agus tuisce bheith Lorna Park I bheith sé héin muoíach go asá agus a chúisige. Bhí an ceann sin fíorthabartach an céad ceann a hágan tú láir bit tá sé fíorthabartach agus bhfuil sé an ceann sin go hana leidir agus go hana buoíach agus cólín úntaach an céad ceann an sinneomh do Ballyea. Sé sprechel idir an bhaistí titim a láthir na thuair seans na began nuad san scór na inniuhagain. Be go chéan ceann tácht agus sin annach go bháil ar fad aige Paul Flanagan. Búilte chun cín a ríiste agus tá fuileach spáiste sunnaistigh más féidir de tosa an taction a dhéanamh. Pat O'Connell ón Mailedúh I géirí I sean fersa chiad bhíonige le Ballyea an ceann san ábhar fada rás an sa hail. Búilte mátá bhfuilige Neil Ryan an son agus an chalaí scéalte pés scéal Stanley Nína bhí a dhéchan leis a stólim. Gandát bíon tácht a gánaí buint le lechúla lár ma a bheith gots na cumáin. An ó bhí sé leidir chuig sé siasar a go leir agus leannig sé an talamh agus na réchan tún sin ní len chalís rocha leir a chur a bit ach Beidir go dhéanaan cumáin teanga bháil se gá bhar. Beidir é. Ní raibh mór an áin ar ás ach buile séan sa do Clonlara. Nicky O'Connell mar sin duile den drama bhíann a gáhíle. Níos fearr na Conlon chun chance na mar sin a chríoch nó. Se mar bheathúir a gunnar mis a léir Patáise dultaisteach sa chúine agus tá míhála OLoughlin fáca mar lá tasaí a có agus
Pigfan Machin Tresha Husbantish Sachlahe Lachanish. Nu de Gaimse Shahana Kuig on nummer te kunnen Kratlach. Maar doet een voorstel dat het mag taal voor de voor de Laline. Ik heb Ballyea naar DC. Leergas aan de wagen shoot Stakni Stanley een kaptein en zondag die nog ploeg shoot. Agus een Holy Lord het dirige Glan agus een Machin Gent tegen Neil Ryan. Mag harsje de Eveline. Ach een source Laline. DC Brennan agus doen voor de voor de Shahitson. Ja, voor more leider en sin agus veder Giri. Desh cool a crohún. Níl ga cool fight chus a creab go dí seo go bhralo é sin athróin jobh beidir a bhrín. Tá siad míle dí thula díorthain. Mar sin buirteach agus ceann anna dheasta a míle chúlann san Gary Brennan a tarach san éir. Brise fightan sa ag lá tosaí na fórn agus an ceann san ag Donlan. Trastagus é fightistig a míle an chúl agus bhfuil plúcha mí glisnach níl ná é. Cinnehéir ó ada again tosaí dúir tne cahal dúhan. Sin dúhan ceart go leor a caifimid ardbal a thuirtas na chosantóirí an sin tháinig bertachás teach na bhulach ar tháinig sí timpeall go tapig ibar an éan sin Cormacha Donovan agus an Lachúlaí Lár Neil Ryan agus níor thug siad orlach spáis dó. Is Gerald O'Connell leis an bocamach. Scúbach go leor sa dachar a rá iscin céige an ré. Buirteach ag Conlon a ríisteach an ceann san beag díomár leis an íirecht san mar bhí na cosa tu go leis aige. Bhí an dát agus ní tá sé an leidir san éir tá sé sin teaspainte go thna blianta agus cad sin mar gram uig agus an nóméid a bhí sin na láb aige thosaigh sé bhrí díra chun spáis a crothúdal féin. Chuig an ceann san na fóríon. Ceann bra fadan san. Ag Kevin Sheehan ach scúpach an siúla Donald nó Cormac Donovan a ríis tá siad a díú ar an mertastigach an réiteoir ará go raibh Micheál OLoughlin a tarach nó a stracha chalíiseach is dig sné fear a chúne atá a féimiú lár bíl. Fear bhfuil corna nartag le hart scoil ríis. Tony Kelly agus Oisin O'Brien ciún go leor go dtíiseach se chun Park OLoughlin. Húcáta go deasacha Stanley an captain agus an dahampla ó thuairt again son. Mach leis an lán chulaí Jack Brown and son. Schaubert Vaughan, Paul Flanagan. Buirte chun cín i gceisiú isteach sa chúine. Tóca ríis an saige óin Donlan. Fód go maith ach dacrach lí again son agus Donlan Donovan. Glanta chofad le Galvin. Chiad réic ginnar a Galvin chomá. Dar a chón in a techt. Stitter a bwgant nach éine co. Brise fight ag Flanagan Bader. Hónan agus Bullock Cruig. Buirte ar siúdan son ag Joe Nealon.